Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu wareg apa ngantuk? Sok moron sing metu jawab salami atau menawi keluarga aja ngantuk ya, tetapi semangat insya Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ditambah-tambah amal kebaikannya, selalu ditambah-tambah keistiqomahannya, dan mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa berada di naungan rahmat, keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas yang keluar dari bibir dan lisan kita pada malam ini, malam penghujung tahun 2022 dan akan menghadapi tahun baru Masehi 2023. Alhamdulillah kita masih selalu senantiasa diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman Islam, barokah panjang umur, sehat badan, sehingga alhamdulillah di malam ini kita masih berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka beristighosah, berzikir kepada Allah. Apa arti istighosah? Istighosah adalah meminta pertolongan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Berzikir kepada Allah yaitu senantiasa selalu mengingat Allah. Insya Allah ketika kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan bentuk daripada kita memperbanyak mengingat kepada Allah, memperbanyak memuji kepada Allah, itu adalah bentuk rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahi oleh Allah. Kita diberikan nikmat sehat, bersyukur, digunakan untuk ibadah, berzikir, beristighosah kepada Allah, maka insya Allah kesehatan kita akan ditambah keberkahannya oleh Allah. Ketika kita diberikan panjang umur oleh Allah, digunakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka insya Allah akan ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah. Ketika kita
ditambah rizkinya, bersyukur, digunakan rizki untuk kebaikan di jalan yang diridhoi Allah, maka insya Allah akan ditambah-tambah keberkahan dan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita malam ini bersama-sama berzikir, memperbanyak memuji kepada Allah, mengingat kepada Allah, duduk bersama, beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa harus meminta pertolongan kepada Allah? Karena segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, keinginan kita, terutama segala tujuan dan harapan kita, apapun yang telah terlaksana dan belum terlaksana, itu tidak akan pernah terjadi terkecuali atas izin dan pertolongan Allah. Maka sungguh manusia itu sombong ketika dia begitu banyak diberikan nikmat-nikmat terhadap Allah, maka dia ingkar terhadap nikmat tersebut, jauh kepada Allah, hanya memperbanyak kemaksiatan kepada Allah. Maka di penghujung akhir tahun ini, menghadapi tahun baru ini, mari kita bersama-sama munajat kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia, keselamatan, kebahagiaan agama kita, keselamatan, kebahagiaan akhirat kita, keluarga kita, saudara kita, umumnya umat Rasulullah, muslimin muslimat, semoga selalu senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah. Bi barakati ummil Qur'ani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam ini kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah dengan kerendahan hati kita, dengan ketawaduan kita. Kita merasa adalah hamba-hamba Allah yang banyak sekali kesalahan dan dosa. Maka kita selayaknya hamba Allah yang lemah ini, tidak mempunyai daya upaya dan kekuatan, terkecuali semuanya atas izin Allah. Maka alangkah baiknya kita semua meminta kepada Allah apapun keinginan kita, harapan kita, mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah dengan keridhoannya, dengan selalu diiringi keberkahan dan keselamatannya, dimakbulkan segala tujuan dan maksudnya, tujuan dunia, tujuan agama, tujuan akhirat. Bi barakati ummil Qur'ani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lihat para jamaah sekalian di luar sana, banyak orang-orang berbondong-bondong menyambut tahun baru dengan kegembiraan. Akan tetapi kegembiraan tersebut justru dilakukan dengan melampaui batas, tidak mengingat akan Allah, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan tidak sedikit di penghujung tahun baru ini, banyak hamba-hamba Allah yang di luar sana banyak sekali berbuat kemaksiatan, sehingga dengan kemaksiatan dan dosa-dosa manusia tersebut mengakibatkan
turunnya kemurkaan Allah, turunnya azab Allah. Sehingga apa? Kita lihat kemarin di Indonesia, di daerah sana Cianjur, Garut, banyak terjadi gempa bumi. Apakah di Banten ini manusia supaya sadar harus turun gempa, harus terjadi tsunami untuk menyadarkan umat manusia? Maka sebelum itu semua terjadi, alangkah baiknya kita bersama munajat kepada Allah, meminta pertolongan Allah supaya kita semua diberikan keselamatan oleh Allah. Kita semua supaya diberikan keselamatan di dalam iman kita, keselamatan keislaman kita, keselamatan agama kita, keselamatan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan kita bersama munajat, meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Azab Allah yang mungkin malam ini Allah akan turunkan, mudah-mudahan kita semua masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarakati ummil Qur'ani al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami, saya mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang banyak dosa. Akan tetapi dengan kelemahan itu kita munajat bersama kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kerendahan kita, ketawaduan kita, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, dengan sifat pengasih dan penyayangnya Allah, Allah masih selalu senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita, sehingga semua keinginan kita, harapan kita di tahun yang akan datang, dari segala tujuan dan harapan kita dengan keriduannya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, senantiasa hati kita, langkah kita masih bisa melangkahkan untuk kebaikan menuju ridhonya Allah. Keluarga kita senantiasa masih dibukakan hatinya untuk bisa melakukan kebaikan kepada Allah. Anak-anak kita selalu senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga hatinya, langkahnya, jasadnya masih berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati umil Qur'ani al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sungguh beruntung kita semua yang berada di sini. Ini adalah termasuk tanda bukti nyata bahwa kita adalah masih senantiasa diberikan nikmat yang terbesar oleh Allah, adalah kita semua masih bisa berbuat amal soleh. Dan mudah-mudahan semua ini senantiasa kita jalankan dengan kesabaran, dengan keikhlasan, sehingga semua kita digolongkan oleh hamba-hambanya Allah, yang menjadi golongan hamba Allah yang soleh dan solehah, yang selalu taat akan perintah Allah dan Rasulnya, yang selalu taat menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita di sini duduk bersama berzikir munajat kepada Allah, berada di dalam keridhoannya Allah. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua dikumpulkan oleh Allah, berada di dalam keridhoannya Allah, bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Bi barakati umil Qur'ani al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لحضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من حضرة جميع أولياء الله تعالى لمن شاء في الأرض إلى مخرج في بر وبحر يمينا من شمالها جميع أولياء الله تعالى الذين يقيمون في تناجاوا وسنن لسنة سنن موالد سنن أنفل سنن بلا سنن كل سنن درada سنن مونا سنن موya سنن kalijaga sunan gunung jati syarif hidayatullah Cirebon wala haul usul syadatul dambi usul kairan syadul wana wala haul usul syekh sunan rahmat sunni wala haul syekh jumadil qurwa usul habib ahmad bin abdul al-antas wala haul radia khususan syekh al-bankar madura wa syekh yusuf madura nas'aluka as-salama wal afiyah wal barakah alaina wa ala hadhihi al-jama'ah bi barakati al-Qur'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خصوصا أبي وجدتي من جنة ضرعي بن شيخ سينوي بن شيخ عبد الله بكر بن شيخ عبد الله صالح بن كي جاي الشوما بن شيخ شريف سمسم بن شيخ علي المصطفى غفر الله لهم ونور قبورهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من حضرة جميع أولياء الله تعالى الذين يقيمون ويقيمون في هذه الجزيرة والقرية والولاية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالحضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والقربين وسن حضرة جميع الكتب والمؤلفين والمصنفين والمحدثين والمفسرين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وشيخنا ولو كلمة واحدة وسن شيخنا وسن شيخنا وشيخنا وأرواح الجميع للقبور وخصوصا إلى أرواح أموات هذه الجمعة خصوصا إلى روح وخصوصا روح جدي جدتي أبي من جدتي وأمي من جدتي وخصوصا إلى أرواح أولياء المذكورين
القبور غفر الله له ونسألك يا الله سلامة والعافية والبركة والكرم والسعادة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك يا الله سلامة من جميع البلايا والفتن والظالمين والحشر والباغين بخلصتهم وبركتهم وبمعونتهم وبمعجزتهم وبكرمتهم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة من القرآن وسورة ياسين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.